Audio Dada Production presents. লোকটির নাম মোহাম্মদ আব্দুর রহিম। ওনার বাসা ভোটবাজার। তিনি মানুষকে বিভিন্ন অভিনয়ের মাধ্যমে মজা দিয়ে থাকেন। তার ছোট একটি চায়ের দোকান রয়েছে, তো আমরা তার সাথে এখন যে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম চাচা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। আপনি ভালো আছেন তো? এই তো আমরা শুনলাম যে আপনি মানুষকে হাসাইতে পারেন, অনেক সুন্দরভাবে অভিনয় করে। হ্যাঁ, ধৈর্যের দোয়া আর কি। ইনশাআল্লাহ আমি পারবো। আমি মানুষকে, দর্শককে আমি আশাবো ইনশাআল্লাহ আপনার দর্শকে আমার জন্য একটু দোয়া করবে। আমার নাম আব্দুর রহিম। A gente cria, todo mundo copia. Isso já virou uma lambança. Copia agora que eu quero ver. Vai, levanta a mão. Copia, copia, copia aí da gente. Copia, copia, mas estamos sempre à frente. Copia, copia, copia aí da gente. Copia, copia, mas estamos sempre à frente. Toma, toma. A casa caiu e o bicho tá pegado. A concorrência falou que é mais fácil copiado. Eu fiz a inveja, olha a foto, faz a pose. É o mundo se acabado. Chegando 2020. Levanta a mão. Tudo cresce, tudo baixa, feita e não é jeito. Ai, produzir pra quê? Se essa cola vinheta, se achar o maiorão, e se colocar em prática, vamos fazer isso tudo na frente da automática. O mundo é tudo de pé, isso é da malandragem. Acho isso uma tolice, falta de criatividade. Figurinha repetida, olha a foto, faz a pose. É o mundo se acabando, chegando 2012. Vai, levanta a mão. Copia, copia, copia aí da gente. Copia, copia, mas estamos sempre à frente. Copia, copia, copia aí da gente. Copia, copia, mas estamos sempre à frente. A casa caiu e o bicho tá pegado. A concorrência falou que é mais fácil copiado. Eu fiz a inveja, olha a foto, faz a pose. É o mundo se acabando, chegando 2012. Levanta a mão. Tudo cresce, tudo baixa, feita e não é jeito. Ai, produzir pra quê? Se essa cola vinheta, se achar o maiorão, e se colocar em prática, vamos fazer isso tudo na frente da automática. O mundo é tudo de pé, isso é da malandragem. Acho isso uma tolice, falta de criatividade. Figurinha repetida, olha a foto, faz a pose. É o mundo se acabando, chegando 2012. Então vai. Levanta a mão. হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আমি ভিডিও দাদা প্রোডাকশন। তোমরা আমার চ্যানেলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার কিছুই তো করতেছো না। আমি তো ভিডিও তৈরি করতেছি তোমাদের জন্য, তো আমি তোমাদের জন্য করতেছি, তোমরা আমাদের জন্য করবা না? হ্যাঁ, লাইক করবা তো, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এগুলো তো করবা। কিচ্ছু করতেছো না তোমরা, তাইলে আমি কিভাবে কি করবো? এটা মানুষকে উৎসাহিত দিতে হয় তো।
তো তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবে, ঠিক আছে? ধন্যবাদ। সাবস্ক্রাইব হবে, এ কথা তো বলি না, এটা কি তোর দাদাই হ্যাঁ করবে?